بس چیڈارا بیروا پہ چیڈارا بیرو پہ أزیُک ایگزام تو کیا باسان ایگزام سۭتۍ باسیو تۄہہِ پیپر واریاہ ٹھیٖک تہٕ ایوریج پیپر زیادٕ مُشکل تہِ اوس نہٕ کینٛہہ تہٕ زیادٕ سہل تہِ اوس نہٕ کینٛہہ تہٕ ٹھیٖک پیپر اوس ٹھیٖک پیپر اوس اَمہِ سۭتۍ باسیو کانفِڈنس پانس منٛز کیٛازِ پانس متعلق باسیو سۄ کانفِڈنس گٔے پٲدٕ واریاہ زیادٕ کانفِڈنس حظ ایگزام اگر اکھ اِنسان دِوان چھِ اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسانَس کانفِڈنسٕے ہُران اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ کَم گژھان کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ چھِ کانفِڈنس ہُران آرِ پانٛژَن پٮ۪ٹھ آزُک یُس یہِ ایگزام تۄہہِ ییٚتہِ رَٹُن اوس کیُتھ باسیو ایگزام مزٕ اوسا اَصٕل کۭتیاہ سوال کٔرِتھ ژےٚ سٲری سوالا ژٕ کٔژمہِ چھُکھ پران ترٛیٚیمہِ کلاسس سٲری کوسچن تگیا سخت ما اوس پیپر سہل پیپر بیٚکہِ وِزِ ضروٗر یعنی ہمت چھِ اَمہِ سۭتۍ بڑان انسانس منٛز ایگزامٕچ ہمت چھِ بڑان چلو فرمایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو کیونکہ سورہ نور میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر حیا کے متعلق ہے پردے کے متعلق ہے تو یہ چاہیے کہ ہمیں بڑی مسرت ہوئی کہ انہوں نے یہ ایگزام قائم کیا اور ان بچوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں ان کے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کا موقع دیا یہاں آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ آج یہاں پہ ہم نے کوئز اسلامک ریٹن کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا جس میں تقریباً جو کوئز کمپٹیشن ہم نے یہاں پہ آرگنائز کیا تھا وہ انٹرنیشنل کاروالی اسلامی یونٹ رٹسن کے بینر کے تحت ہم نے آرگنائز کیا تھا. اس میں جو بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ 438 کینڈیڈیٹس پارٹیسپیٹ ہوا. لیکن اس میں ہم نے 2 لیولز رکھی تھی. ایک فرسٹ لیول کے لیے ہم نے کلاس 3rd to 6th تک رکھا تو جس میں 281 کینڈیڈیٹس نے شمولیت کی. تو اس میں جو گرلز کا نمبر تھا وہ 158 اور بوائز 123. اسی طرح سے جو لیول 2nd اس میں 156 کینڈیڈیٹس تھے. تو اس میں جو گرلز کا تعداد تھا گرلز کا جو نمبرنگ وہ 90 اور بوائز 66 وہ بنتا ہے 156. جب ہم اس کی کیلکولیشن کریں گے 281 + 156 وہ بنتا ہے ایگزیکٹلی 438 کینڈیڈیٹس. تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بخوبی ویل ڈسپلنڈ ویل مینرڈ ایک منظم طریقے میں یہ اختتام دیا. انشاءاللہ جو اس کا رزلٹ آنے والا ہے تو وہ ہم انشاءاللہ اسی جامعہ مسجد میں کریں گے. اسی بینر کے نیچے انشاءاللہ کاروانی اسلامی انٹرنیشنل جو ہے یونٹ رٹسن اسی بینر کے نیچے ہم انشاءاللہ 9 سپٹمبر 2022 فرائیڈے کے دن آفٹر فرائیڈے پریئر آفٹر دا صلاح آف فرائیڈے اس کے بعد یہی پہ ہم اناؤنسمنٹ کریں گے. اس دن ہم بہت سارے علماؤں کو یہاں پہ انوائٹ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا امیر اعلیٰ ہے وہ اس میں خود بخود شمولیت فرمائیں گے. انشاءاللہ ہم اتنا اپروچ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اس کو خود یہاں پہ لائیں گے. اور جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگی تو ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو اس کے دست مبارک ہے انہی کے دست مبارکوں سے ہم جو بھی ہمیں پرائز ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ انہی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہوگا. شکریہ ہلال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز انسان کو ادھر بلایا ہے. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے بتائیں کس طرح سے آج کا پروگرام دیکھ رہے تھے. اگر سے دیکھا جائے تو رٹسن میں اس قسم کے کوئز کمپٹیشن ہوتے آ رہے ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے. تو آج کے پروگرام کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جو یہ پروگرامز ہو رہے ہیں یہ خوش آئند اقدامات ہیں. بہت مسرت ہوتی ہے کہ اگر آج کل کے دور میں جیسے کہ آپ لوگوں کو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کا جو دور ہے یہ بہت ہی خطرناک دور چل رہا ہے. جو نوجوان ہیں خاص کر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو موبائل کی وجہ سے ان کا جو توازن ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے. اور ایک بہت خوش آئند قدم ہے یہاں کی سوسائٹی نے جو کاروانی اسلامی کی طرف سے یہ جو بہت اچھا قدم اٹھایا گیا. تو ایک بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر سے ان کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے. تو ہم سب کو ان جیسے اقدامات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ایسے ایسوسیشنز جو ایسے اقدامات کریں اور کرتے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ہمیں بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے. اور کیونکہ سب سے بہت اور عمدہ بلکہ میں اس کو میریکل کہوں گا کہ جیسے آج کل یہ کشمیر کی جو ویلی ہے
जिन हालात से गुज़र रही है और जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसी सिचुएशंस पे कि मुख्तलिफ़ सेक्टर्स से लोगों को बुलाया गया, बच्चे इसमें शिरकत कर रहे हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर से। मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ कोई बार नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सेक्ट से लोग आए हैं, बच्चे आए हैं इस एग्ज़ाम में शिरकत करने के लिए, मुख्तलिफ़ सेक्ट से आए हैं। और लोगों का क्या है, as it is said that unity in diversity. So this is a nice step taken by the association and we welcome all and we should all appreciate it. तो बहुत अच्छा कदम है, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा इन जैसे इक़दामात का ताउन करना चाहिए। और मेरी गुजारिश यही रहेगी कि जितने भी सोसाइटीज़ हैं हमारे इर्द गिर्द, जितने भी गाँव हैं और जहाँ जो भी सोसाइटी काम कर रही है, ख़ास करके जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के तालीम के लिए काम कर रहे हैं, बस ये एक ज़रिया है अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को बचाने का। ये एक ज़रिया है जिससे हम अपने जो आने वाली जनरेशन को हम हिफाजत में रख सकते हैं, ये एक ज़रिया है। शौकत साहब, वैसे तो माहिर तालीम है आप, वैसे तो इसमें आपको इस फील्ड में बड़ी अरसे से महारत भी है, तो जिस तरह से पेरेंट्स में ये चीज़ें को मिल रही है कि वो इस दीनी तालीम में को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे बनस्बत दुनियावी तालीम के, तो इसकी क्या वजह रीज़न है? देखिए जी, जहाँ तक हिलाल साहब आपके सवाल का ताल्लुक़ है, आजकल अगर देखा जाए तो सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, खासकर जो बच्चे हैं, तो पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि वालिदैन पढ़े लिखे होते थे, वालिदैन वो मदरसों में जाया करते थे, तालीम हासिल करते थे। खासकर जो आजकल जो मॉरल एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान है। मॉरल एजुकेशन आज इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे भी ज़ोर दिया जाता है। आज अगर आप हायर लेवल पे देखेंगे तो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कि मॉरल एजुकेशन दी जाए। और बाज़ाब्ता अगर आज देखा जाए तो आपने रिसेंटली एक ऑर्डर भी देखा होगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग को के रिलेटेड। अब स्कूल्स में अलग एसोसिएशंस बनाई जाएंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका एक हेड होगा। मकसद सिर्फ यही है कि मॉरल एजुकेशन की तरफ बच्चों को यानी इनकी तवज्जो को मरकूज़ किया जाए। हम मॉरल एजुकेशन से हट गए, जो जितने भी बिद्दात है, जितने भी आजकल जितने भी जराइम है ना, ये जो रिज़ल्ट है ना, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दैट। आपको सब लोगों को पता है, मीडिया पर्सन्स, एज ए मीडिया पर्सन आपको खुद भी इन चीज़ों का इल्म होगा कि ये जो जितने भी जराइम आज जन्म ले रहे हैं ना, ये मॉरल एजुकेशन की वजह से। मॉरल एजुकेशन नहीं है तो तब जाके ये जराइम है, ये चोरी करना, सब लोगों को एहसास नहीं है। हम दीनी तालीम से हट गए, मॉरल एजुकेशन से हट गए, हमने अपनी तवज्जो को हटा दिया और हम जो है एज ए पेरेंट हम इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये हालात देखने को मिलते हैं। आपको लग रहा है इन चीज़ों से इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने का चांस है? यस, श्योर, यस, वाई नॉट। ये इसमें तो बिल्कुल ये ऐसे इक़दामात हैं जिससे बिल्कुल अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह और जितने भी लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह चेंज आ रही है। और आप खुद भी देख रहे होंगे जिन सोसाइटी में जो जहाँ भी ऐसे इक़दामात उठाए गए, चेंज आर कमिंग and inshallah we are expecting the same inshallah in this village, in this society and especially in this area. And a lot of things are there which we are going to inshallah execute at different occasions inshallah, and with your support and with the support of other associations from different villages, from different areas, if all will work together inshallah, we can do the wonders. Short message for parents. बस मैसेज सिर्फ यही रहेगी कि वालिदैन को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को देखें, उनको प्यार से देखें, उनके साथ बैठें, उनको प्यार करें, प्यार से उनको समझाएं, उनको गाइडेंस करें, काउंसलिंग करें। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हर एक कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो लेकिन एज इट इज़ सेड, ये एक चेंज लाना, सोसाइटी में चेंज लाना कि मॉरल एजुकेशन नहीं आ सकती, बच्चे फरमाबरदार नहीं बन सकते, ओबीडेंट नहीं बन सकते और अपने वालिदैन की इताअत नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना, हम अगर लगाएंगे अपने इस कौम को, वो एक दिशा देंगे, एक डायरेक्शन देंगे, एक रास्ता दिखाएंगे, इंशाल्लाह वेरी सून यू विल सी द चेंज। चलो, थैंक यू शौकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हिलाल साहब, मैं आपको बहुत, आपने मुझे टाइम दिया और मुझे से नाचीज़ को इस चीज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें मुसलमान बनाया है, लेकिन इसके बाद
جو آج یہاں ایگزام رسن میں ہوا تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو کاروان اسلامی یونٹ رسن نے ایگزام قائم کیا تو یہ اچھی بات ہوئی. تو ہم لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ان جیسے بچوں اور بچوں کا ایگزام کیا کرے ایگزام تاکہ یہ لوگ آئندہ اپنا مستقبل بہتر بنائے کیونکہ ایک بچی کے لیے اسلامی تعلیم ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادیاں تھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نقش قدم پر چلیں گے تو آنے والے وقت میں یہ کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو کیونکہ سورہ نور میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر حیا کے متعلق ہے, پردے کے متعلق ہے. تو یہ چاہیے کہ ہمیں بڑی مسرت ہوئی کہ انہوں نے یہ ایگزام قائم کیا اور ان بچوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں, ان کے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کا موقع دیا یہاں آئے تو بہت خوشی ہوئی. تو یہ بچے بہت خوش ہیں, انہوں نے اچھا پیپر کیا ہے اور آنے والے ایگزام جو بھی اسلامی کوئز ہوں گے تو یہ ان میں حصہ لیں گے انشاءاللہ الرحمن. جس طرح سے سوشل ایونلز آج کے ڈیٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو کیا اس چیز سے وہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ہاں تبدیلی ہو سکتی ہے. جب تک ہم قرآن کو نہیں سیکھیں گے تب تک ہم سوشل ایونلز کو روک نہیں سکتے ہیں کیونکہ قرآن ہی ایک ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم غلط کو رکا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور حدیث مبارک میں فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور عورتوں کو بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. یہ سوشل ایولز رکانے کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ اسلام ایک بچی کو میچور ود مائنڈ بناتی ہے کیونکہ ایک بچی میچور ہونی چاہیے ود مائنڈ, وہ اس سے صرف اسلام بنا سکتا ہے. باسط معلم آپ عادل صاحب تعلیم پڑھاتے ہیں بچوں کو تو آج کے ڈیٹ میں پیرنٹس کی کم توجہ ہے دینی تعلیم کی طرف سے, اس کی کیا وجہ ہے بنسبت پرائیویٹ سکولوں کی یا باقی سکولوں کی؟ اگر آج ہم دیکھیں گے تو کہا جاتا ہے کہ فکری آخرت سارے غموں کا علاج ہے. تو اگر اب ماں باپ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے اور دنیائی تعلیم بھی دے کیونکہ مسلمان ہر مرحلے میں آگے ہونا چاہیے چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو لیکن مقدم ہونا چاہیے کہ اسلام پہلے ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر ڈاکٹر بھی ہو ٹیچر بھی ہو جو بھی ہو لیکن پہلے مقدم ہونا چاہیے اسلام. والدین کے لیے کیا میسیج ہے؟ والدین کے لیے یہی میسیج ہے جنہوں نے ایگزام بچوں کو دیا جنہوں نے دیا ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہوں نے ان بچوں کا ایگزام دیا لیکن جو والدین نے شرکت نہیں کرائی ان کے لیے یہی گزارش کہ وہ ان بچوں کو ایگزام دیا کرے تاکہ ان کا مستقبل. کیا سنا بیٹا؟ رابعہ یونس. رابعہ کت پہ آمت؟ اوہن گام پہ. آج اس ایگزام اس کیا باسیو اس ایگزام اصل حظ واریاہ اصل ایگزام اس کتیا سوال کر ساری حظ ساری کتیا کوسچن کتیا آمت؟ 50 حظ 50 مز کز کر ساری 50 برابر. تو امہ سۭتۍ کیا باسیو تم ایگزام سۭتۍ؟ واریاہ بہتریٖن حساب حظ آو اَسہِ. اصل آو حساب. اتھ منٛز کیا اوس تۄہہِ آمُت کوسچن کیا آمُت اس پر؟ اَسہِ ٲسۍ آمٕتۍ واریاہ کوسچن. اکھ حظ اوس آمُت نبی پاک سلام کی آخری نکاح کس سے ہوا, حضرت میمونات, بیٚیہِ حظ واریاہ. اچھا بیٚیہِ کتھ متعلق ٲسۍ سوال آمٕتۍ؟ بیٚیہِ حظ ٲسۍ آمٕتۍ یہِ قرآن پاک متعلق. قرآنس متعلق. بیٚیہِ بیٚیہِ حظ ٲسۍ آمٕتۍ انبیاء کرام. یہِ اوسا تۄہہِ سورُے سیلبس پوٚرمُت؟ اہن حظ پوٚرمُت اوس سورُے سیلبس. تہٕ بیٚیہِ کتہِ ٲسۍ تۄہہِ سۭتۍ پانس؟ واریاہ حظ ٲسۍ تلا یِمن اتھ تلا ژےٚ کیٛاہ چھُ بیٹا ناو؟ مےٚ حظ چھُ ناو ماریا. ماریا کتہِ وُہن گام پٮ۪ٹھ آمٕتۍ؟ اہن حظ. اچھا تہٕ کیٛاہ اوس أزیُک ایگزام کیُتھ باسیو؟ واریاہ اصل حظ. اصل. یِمو نہٕ بچو آز پاٹسِپیٹ کوٚر تِمن خٲطرٕ کیٛاہ چھُو یژھان تُہۍ وَنُن؟ تِم أسۍ حظ ٲسۍ وَنان سٲری گژھن ایگزام دِنۍ. سٲری گژھن ایگزام بچہِ دِنۍ. یعنی اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسانس حوصلہٕ افضٲیی گژھان, کانفِڈنٹ لیول چھِ بڑان. تہٕ اصل پیپر گوٚوا؟ کٔژ سوال کٔرۍ؟ بیٚیہِ کُس اوس سۭتۍ پانس؟ ٹیٖچر ٲسیا سۭتۍ؟ ٹیٖچر کُس چھُ؟ عادل صٲب چھا اصل ٹیٖچر تۄہہِ؟ چلو شُکریہ. پروگرام کویز کمپٹیشن اتھ منٛز ٲسۍ اَسہِ 750 کوسچن مطلب آمٕتۍ بُکلیٹس منٛز آمٕتۍ تھاونہٕ تہٕ ٹوٹل ٲسۍ اَسہِ 100 کوسچنز آز اتھ منٛز فِٹ کَرٕنۍ. تہٕ وۄنۍ ٲسۍ اَسہِ مطلب ایگزام اوس واریاہ ٹھیٖک, نہ اوس زیادٕ ٹف تہٕ نہ اوس زیادٕ ایوریج اوس ٹھیٖک اوس. اَمہِ سۭتۍ چھُ مطلب أکِس اِنسانس أکِس بچس مطلب کانفِڈینس اکھ میلان کہِ مےٚ کِتھ کٔنۍ چھُ اکھ کمپِٹیٹِو ایگزام اگر کانٛہہ تہِ ایگزام آسہِ سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ مےٚ پیٚوان دیُن یا باقٕے کانٛہہ تہِ ایگزام چھُ آسان سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ مےٚ پیٚوان دیُن
تمہِ خٲطرٕ چھِ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ایٚگزام چھِ آسان یا أزیُک آز ایٚگزام اَسہِ اوس یَتھ رَٹسُناہَس منٛز قُرانُک کَمپِٹِشَن اوس تَتھ منٛز اوس سیٖرت اَسہِ یا تَتھ منٛز اوس اَمبیا کِرامَن ہُنٛد ذِکِر کویِز اوس تَتھ منٛز تَتھ منٛز ٲسۍ اَسہِ قُران کَمپِٹِشَن یا یِم کَمپِٹِشَن اَتھ منٛز بیٚیہِ تہِ 2-3 کَمپِٹِشَن ٲسۍ اَتھ منٛز تہٕ اَمہِ سۭتۍ مِلیو اَسہِ تھوڑا اَکھ ہِنٛٹ اَکھ کہِ گۄڈٕنِچ فٲیدٕ چھُ اَمیُک یہِ روزان کہِ اَکھ اِنسان چھُ قُرانَس سۭتۍ یا اِسلامَس سۭتۍ لِنک روزان دوٚیِم فٲیدٕ چھُ اَمیُک کہِ اِنسان چھُ پرٛیپِیر گژھان ایٚگزام خٲطرٕ کہِ ایٚگزام یِم زَن آیِندٕ یِنہٕ وٲلۍ ایٚگزام چھِ آسان تِم کِتھ کٔنۍ چھِ پیٚوان دِنۍ اور یِتھ کٔنۍ چھِ أکِس اِنسانَس کانفِڈَنس تہِ بَچَن خٲطرٕ کیٛاہ میسیج چھِ تُہٕنٛدِ طرفہٕ بَچَن خٲطرٕ چھِ مےٚ یِمو نہٕ آز پاٹِسِپیٹ کوٚر تِمَن خٲطرٕ چھُ ساروی گۄڈٕ چھُس بہٕ شُکُر کَران تِمَن سٹوٗڈَنٛٹَن یِم زَن مےٚ ہی چھِ یِمو یَتھ اَندَر شموٗلیت کٔر کہِ تِمَن مطلب تِمَن چھِ تِہٕنٛز خوش قٕسمٔتی کہِ تِمو کٔر یَتھ اَندَر پاٹِسِپیٹ کیٛازِکہِ تِمَن کَرِ یہِ اَکھ کانفِڈَنٕس پنٛنہِ جایہِ پٲدٕ کہِ بیٛاکھ ایٚگزام کِتھ کٔنۍ چھُ مےٚ دیُن یا تِمَن آسہِ نالیج واریاہ ہُریمٕژ اَمہِ سۭتۍ کہِ قُرانَس مُتعلِق کٕم زَن سوالات چھِ یِوان پرٛژھنہٕ آز أزکِس دورَس منٛز یا قُرانَس منٛز کٕم کَرَنٹ ایٚفیٲرٕس چھِ أزکِس بارَس منٛز یا واریاہ قُرانَس منٛز کۭتیاہ معلوٗمات چھِ تِم واریاہ تِم گٔے تِمَن تِمَن خٲطرٕ چھُس بہٕ یِہے میسیج دِوان کہِ تِمَن پَزِ یِمَن ایٚگزامَن منٛز پاٹِسِپیٹ کَرُن کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ أکِس اِنسانَس نالیج بَڑان کانفِڈنس لیول بَڑان واریاہ زیادٕ شُکریہ سُفیر صٲب کیٛاہ چھُ ژٕ بیٹا کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ گوٚبُر آرِ پانٛژَن پٮ۪ٹھ آزُک یُس یہِ ایٚگزام تۄہہِ ییٚتہِ رَٹسُن اوس کیُتھ باسیو ایٚگزام مَزٕ اوسا اَصٕل کۭتیاہ سوال کٔرِتھ ژےٚ سٲری سوالا ژٕ کٔژمہِ چھُکھ پَران 3مہِ کلاسَس سٲری کوسچن تَگیا سخت ما اوس پیپر سہل پیپر اوس اچھا تہٕ طلعت ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو ژےٚ کیٛاہ چھُ ناو اوہین بِن توفیق کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ آرِ پانٛژَن پٮ۪ٹھ أزیُک یُس ایٚگزام اوس کیٛاہ باسیو تۄہہِ آزُک ایٚگزام واریاہ اَصٕل کۭتیاہ سوال ٲسۍ آمٕتۍ کٔژو منٛز پیٚیہِ 6 50 منٛز 6 اچھا 50 منٛز پیٚیہِ 42 نمبر کٔرِتھ ژےٚ برابر 42 چلو ویری گُڈ یِمو بَچو نہٕ آز پاٹِسِپیٹ کوٚر کینٛہہ تِمن خٲطرٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ یَژھان میسیج دِنۍ پاٹِسِپیٹ گژھن سٲری کَرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ایٚگزام آسان تَمہِ ساتہٕ گژھن سٲری بَچہٕ پاٹِسِپیٹ کَرٕنۍ چلو شُکریہ یاور صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ آرِ پانٛژَن پٮ۪ٹھا تہٕ أزیُک ایٚگزام کیٛاہ باسیو تۄہہِ اَصٕل ایٚگزام کۭتیاہ سوال ٲسۍ 50 کوسچن 50 منٛز کٔژ کٔرِو کَم سوال ٲسۍ آمٕتۍ تِم ٲسیا سٲری پٔرمٕتۍ نبی پاک صلی اللہ مُتعلِق تہٕ قُرانَس مُتعلِق تہٕ کۭتیاہ سوال کٔرِو تِمو منٛز 2 کوسچن پیٚیہِ ٹوٹل یہِ اوسا سورُے پوٚرمُت تۄہہِ یِمو بَچو نہٕ آز پاٹِسِپیٹ کِہینۍ کوٚر تِمن خٲطرٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ یَژھان وَنُن ییٚمہِ ساتہٕ تِم پروگرام آسان تِم گژھن پاٹِسِپیٹ کَرٕنۍ اَمہِ سۭتۍ باسیو تۄہہِ پانَس منٛز آو فٲیدٕ کینٛہہ کوتاہ فٲیدٕ کیٛاہ فٲیدٕ آو اَمہِ سۭتۍ بیٚکہِ وِزِ یی ضروٗر یعنی ہِمت چھِ اَمہِ سۭتۍ بَڑان اِنسانَس منٛز